गोटे गाँव रे गाई जगुआल पिलाटीए थाए। से सबुदिन जंगल को जाई गाँ लोकंकर गाई चराए। ताकू गाँ लोक माने भारी भल पाती। पुनेई परब आसिले ताकू डाकी पिठापଣା खाइबाकू दियंती। दिनकर घटना, गाँ रे एक पुनेई परब पड़ी थाए। गाँ लोक माने मिसी ताकू बहुत गुड़िए मंडा पिठा खाइबाकू देले। गाई जगुआल पिलाटी से मंडा पिठा को सांगरे धरी गाई नहीं जंगल को चरेया पाई गला। गाई चराऊ चराऊ ताकू भोक लागिला। तेणु से एक गछ मूल बसी से मंडा पिठा सबू खाइबाकू लागिला। पिठा सबू खाऊ खाऊ शेष में गोटे पिठा बळीगला। ता मन को कौन आसिला केजाणी से गोटे गात खोली से मंडा पिठाटी को पोतीदेला। या भितर किछि दिन चलीगला। दिने से गाई जगुआल पिलाटी से बाट दे जाऊ जाऊ देखिला से जो जगार मंडा पिठाटी पोती थिला सेठी एक गछ होईची। आउ गछटी मंडा पिठारे भर्ती हेई रहिची। मंडा पिठा देखी ता खुशी कहिले न सरे। से हठात खूब जोर रे से गछ उपर को चढ़ीगला। आ मंडा पिठा सबू खाइबाकू लागिला। सेई दिन ठारू गाई नहीं जंगल भितर को गला बेले ताकू जेते बेले भोक लागे से गछ उपर को चढ़ी जाई मंडा पिठा सबू मन खुशी रे खाए। दिनकर कथा, पिठा खाई सारी गाई जगुआल पिलाटी गछ उपर बसी थाए। आउ सेतिकी समय रे सेई बाट देई एक बुढ़ी असुरुणी आसिला। से बुढ़ी असुरुणीर बड़ बड़ नख, बड़ बड़ दांत, बड़ बड़ आखि। ताकू जी देखिब सी डरीଯିब। बुढ़ी असुरुणीटी गाई जगुआल पिलाटी को दूररू देखिला। गाई जगुआल पिलाटी को देखी ताकू खाइबा पाई बुढ़ी असुरुणीर भारी मन हैला। से ता जीवन रे अनेक मनीष खाइची, हेले जेमिति से गाई जगुआल पिलाटी की देखिला तार डौल डाउल चेहरा देखी ताकू खाइबा पाई बुढ़ी असुरुणीर भारी लोभ हैला। तेणु से निजर रूप बदलई से मंडा गछ तले जाई पहुँचला। से गाई जगुआल पिलाटी को भारी कौड़े कौड़े डाकिला, अरे ए पुओ मते भारी भोक, पिठा दीटा दियंतुनी मु खाती। पिलाटी बुढ़ी असुरुणी कथा शुणी दुईटी मंडा पिठा तोली तलकू पकेइला। बुढ़ी असुरुणी जानी शुणी पिठा को न धरी तले पकेइदेला। काहींकि ना बुढ़ी असुरुणी मने मने भाबुथाए केमिति बाहाना करी पिलाटी को तलकू डाकिब। पिठा दुईटी जेमिति तले पड़ीगला, बुढ़ी असुरुणी पिलाटी को कहिला, अरे ए पुओ पिठा दीटा तले पड़ी नष्ट हो गला। बाली माटी लागिगलानी, ए पिठा कण आउ खाई हब? तू पिठा दीटा धरी तलकू आसी मो हाथ में दियंतुनी, मो टिके खाती। पिलाटी बुढ़ी असुरुणीर छंद कपट बुझी पारलानी। से मंडा पिठा तोली तलकू आसिला। सी जेमती पिठा बुढ़ी असुरुणी हाथ में देइची, बुढ़ी असुरुणी ता निज रूप को आसी पिलाटी को खपकिनी धरी पकेइला। सी ताको अखारे भर्ती करी ता घर को धरी चलीला। घर को जाई ता झियो को देला। कहला, बुझिलु झियो, आज गोटे बढ़िया मनीष पिला को धरिकी आनीची। मु गाधेवा को जाऊची। मु गाधेकी आसिला बेलकू आकु मारिकी भल झोल करी रखिथिबु। आ मु गाधेई सारी आसिले आज टिके मनीष मांसर झोल खाइबी। एक कथा कही बुढ़ी नदी को गाधेवा को चलीगला। हेले से जो झील को आनी घरे रखिथिला से ता निज झील नुहे। से झीर बापा माँ को मारी से झील को खाइब बोली ताको घर को आनी रखिथिला। हेले से झीर सुंदर रूप देखी बुढ़ी असुरुणी ताको खाई पारि नथिला। ताको निज झील करी ता घरे रखिथिला। से झील जेमिति से अखा खोली देखे सत को सत से अखा भितरे डौल डाउल सुंदर पिलाटी अछि। गाई जगुआल पिलाटी को देखी से झीर मारिया पाई इच्छा हलानी। ताकू कहिला,
ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ସେ ଝିଅଟି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ନିଜ ଝିଅ ନୁହେଁ ବୋଲି ସବୁ ସତ କଥା ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ପିଲା ଆଗରେ କହିଲା। ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ପିଲାଟି ଝିଅଟିର କଥା ଶୁଣି ତା ମନରେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ବୁଝିଲ, ଯଦି ଏଠୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଏଠିକି ଆସୁ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଯଦି ଲଢ଼େଇରେ ସିଏ ମୋତେ ମାରିଦେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଏଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ମୁଁ ମରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି ତାହେଲେ ଲୋକେ କହିବେ କେତେ କାଳର ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀଟାକୁ ଏ ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ପିଲାଟା ମାରିଦେଲା। ପିଲାଟିର ସାହସ ଦେଖି ଝିଅଟି ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ ଭାବିଲା, ଯାହା ହଉ, କେହି ତ ଜଣେ ହେଲେ ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିଛି। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟିକୁ କହିଲା, ତମେ ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀକି ମାରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛ ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସେ ଗାଧେଇକି ଆସୁ, ମୁଁ କୌଶଳ କରି ତା ଜୀବନ ମୁଣିଟି କେଉଁଠି ଅଛି ତାଠୁ ବୁଝିନେବି। ଏକଥା କହି ପିଲାଟିକୁ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚେଇ କରି ରଖିଲା। ଆଉ ଆଗରୁ ଥିବା ମାଂସ ରାନ୍ଧି କରି ରଖିଲା। ତାପରେ ସେଇଠି ବସି ମିଛରେ ମିଛରେ କାନ୍ଦିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଆସି ଦେଖେ ତ ତା ଝିଅ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ପଚାରିଲା, ଆଲୋ ମା, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଏକଥା ଶୁଣି ଝିଅଟି କହିଲା, ତୁ ତ ମୋର ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲୁ, ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସପନ ଦେଖିଲି, କେହି ଜଣେ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆସି ତତେ ମାରିଦେଉଛି। ତତେ ଯଦି କିଏ ମାରିଦେବ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି କହିଲୁ? ଏକଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଠୋ ଠୋ ହେଇ ହସି ଉଠିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଆଲୋ ଝିଅ, ଏତେ ସହଜରେ କ'ଣ କିଏ ମୋତେ ମାରିପାରିବ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେଶ ଯେତିକି ମୋ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ମୁଁ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ କାଳ କାଳକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବି। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ କଥା ଶୁଣି ଝିଅଟି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପଚାରିଲା, କହିଲୁ ମା, ତୁ ମରିବୁ ପୁଣି କେମିତି? ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଝିଅଟିର କୌଶଳ ବୁଝି ନ ପାରି ତା ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ଶୁଣ ଝିଅ, ଏଇଠୁ ଯୋଜନକ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ପୋଖରୀ ଭିତରେ 7 ତାଳ ପାଣି। ସେ ପାଣି ଭିତରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳର ଏକ ପୁରୁଣା ଉଆସ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଉଆସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସିନ୍ଦୁକ ଅଛି। ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫରୁଆ ଅଛି। ସେ ଫରୁଆ ଭିତରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଭଅଁର। ସେ ଭଅଁର ଭିତରେ ରହିଛି ମୋ ଜୀବନ। ତା ଭିତରକୁ ଯିବ କିଏ? ନା ସେ ଭଅଁରକୁ କିଏ ମାରିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ମରିବି? ଏକଥା ଶୁଣି ଝିଅଟି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଖାଇସାରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ପିଲାଟି ଘର ଭିତରେ ରହି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଝିଅଟିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବି କେମିତି? ସେ ଭଅଁରକୁ ମାରିବି କେମିତି? ଝିଅଟି ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ପିଲାଟିର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏକ ମଣି ଧରି ଆସିଲା। ଆଉ ମଣିଟିକୁ ପିଲାଟି ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏ ମଣି ତମ ହାତରେ ଥିଲେ ସେ 7 ତାଳ ପାଣି ଭିତରେ ଉଆସ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ପିଲାଟି ମଣିକୁ ହାତରେ ଧରି ସେ ଉଆସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଉଆସ ଭିତରେ ପଶି ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲି ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରୁ ବାକ୍ସକୁ ବାହାର କଲା। ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ଫରୁଆକୁ କାଢ଼ିଲା। ଆଉ ଫରୁଆ ଯେମିତି କାଢ଼ିଛି ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ କଳା ଭଅଁର। ପିଲାଟି ସେ ଭଅଁରକୁ ଧରି ତା ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଚିପିଦେଲା। ସେ ଯେମିତି ଭଅଁରର ତଣ୍ଟି ଚିପିଛି ସେପଟେ ଭଅଁର ମଲା। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ଚିତ୍କାର କରି ମରିଗଲା। ଏକଥା ଦେଶ ଦୁନିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ସେ ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ପିଲା ଓ ଝିଅଟିକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ମରିଯିବାରୁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।